Lamsugo Kok Khorang ni Kokborok Koktwma go ang Suparna tini ni Koktwma ro angkha. Destination Tripura no tiwi Tripura hastewo amano poila investment summit 2021 organization songsa jaka aro jagawa haktor te fatar haktor ni 100 ni slai kubang industrial organization rok manjaka 2868.990 crore rangmari 81 jon sign khlaikha. Arunachal Pradesh hastewo tini Karakshal ni phungo hayung kulirowei earthquake eba Bangla phaikha amono haino hai Bharat hani North Eastern state ni Arunachal Pradesh o Bangla phaimani report 4.9 Richter scale angkha hani saimankha Arunachal Pradesh hasteni lukurok tongma thaiwo no phaikha Bangla report ni bising tei saimankha 10 km habingu Bangla porokha hani Koktwma ni bising tei saimankha Bonokaroi bo 17 January tangsalo Afghanistan no hayung kolaiwei Bangla phaima by 26 jon borok theka hane Koktwma ni bisingte saimankha. Coronavirus soyawi pirja goi tongma bai Tripura hasteo coronavirus bemar bai manjaknai bangrang goi tongkha oboni bagai kirelaijak jotto hasteni lukurok 18 January krak salni report 9321 sample test khaimao 1385 borok corona positive manjakha aroni bisingo hamoi basakha 492 khorok borok aroni bisingo tongo West Tripura district 610 Sipaijala district 96, Khwai district 48, Gumati district 133, South district 137, Dalai district 132, Unakoti district 145, North district 87, Manjakha Miyasai tini ripudo coronavirus bemar by manjaknai bangku kha khani Koktwma ni bisingte saimankha. Hastani lukuroni bagai belaikhe shep kaham Karakshalo Tripura hasteo puila 3000 hectare jagao eba hawo rubber cultivation eba rubber bagan khainani bagai 150 crore rangmari sabai jaknai agriculture technology management agency scheme ni bisingte khanai tei boni logi rubber chas khaimani bisingte hasteno atmanirbhar khaiwi tisanani jotto rubber khainai rokno 50000 rangmari subasu khainai agriculture technology management agency scheme ni bisingte shaka mantri Okra Biplab Kumar Devani social media page ni bisingte 17 January 2022 salmaru telemora bokhasteo mongia kami block ni rangya tila amsaini Bajendra kamiwo yaganawo tei manai belai khe khatung laijak amsaini lukurok Koktwma ni bisingtui saimankha bisi kologma romwe amsaini tei bial tongmani tabo o amsaiwo pipeline ni bisingtui tei tank sanamoi rojakmani bagai belai khe khatung laijak amsaini lukurok teibo saimankha mongia kami block ni Rangia tila amsaini Bajendra kamiwo hathai hapung bagai amsaini o pipeline rok bisingtui tei talangui belai khe kuthuk phia hapang sakthar khe jesek samung kutuk phano kalai khai mano Thangnai 24-hour bising Bharat hakotoro corona positive Kisasuk kome mane nukjakha Karakshalo o central ni shakhambe degni report corona positive case angkha khorok 2,38,018 borok boni salsa sakangni slai 20,071 kisa thangnai sal nei 35,000 sai kisa corona by manjak baikha mia 24 hour ni bisingo 310 jon borok thika 1,57,421 borok corona ni hamui basakha tabuk sukjora 8,209 borok omicron variant by manjakha
तांगशाल धर्मनगर चोराइबारी चेकपोस्ट मालखुं काइसाव 1.5 कोटी रांगमारी सिदि करान रमखा चोराइबारीनि पुलिस और सामंबाय गदालजाक मालखुं चालकनायनो रमखा रमजाकनायनि मुं लिटन मिया 12 कोटीनि लरि मालखुं ते मालखुं चालकनाय लिटन मियानो दरबार नगर रहर जाखा तेबो काहामके सिनानि बागै প্রত্যেক দিনে করে থাকি আর কি। তো আজকে একটা ইনফরমেশন এসেছিল যে এরকম গাঁজা আসতে পারে আর কি। তো ছটার দিয়ে আমরা স্টাফ নিয়ে ওখানে আসি। চুরাইবাড়ি আউটপোস্টের সামনে চেকপোস্টে আমরা স্টাফ নিয়ে চেকিং করি। ইতিমধ্যে এখানে গাড়ি আসে, গাড়িটির নাম্বার হলো NL01L5302। তো গাড়িটাতে তল্লাশি চালানোর পরে দেখা গেল যে ওটাতে অবৈধ গাঁজা আছে। আর ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আমরা জানতে পারলাম যে এটাই সে আগরতলা থেকে গুয়াহাটি অভিমুখে আসছিল, পানিসাগরে ওই গাঁজাগুলি সে গাড়িতে নিয়ে আসে। করিমগঞ্জ ওখানে কেউ গাঁজাটা মানে ওখানে রিসিভ করবে ওরকম আমাদেরকে জানাবা। এবং চালকের নাম হলো লিটন মিয়া, বাবার নাম হচ্ছে রশিদ মিয়া, ও ত্রিপুরাতেই বাড়ি ওর। আনুমানিক 150 কেজি, 10,000 টাকা কেজি যেটা আমরা জানি আর আমরা জানতে পেরেছি আর কি। তো টোটাল যা হয় तांगशालो साब्रुम बखास्तेने कताल हुकबार हाबानक तांगना बागै थाइवा थांगै नाइविखा MLA शंकर राय उनाव खबै हुकबार बेदेगनि तांगफांते आदंग्र अरक कसाम हाबानक सबायै कतालके हुकबार हाबानक तांगवानि बागै नाइजाक तंगो अ थाइवा हुकबार हाबानक सिमिया केरन दरबारनक ते नाइथथक हाथि नगरकबो तांजानाय हनै वानसुगै तंगो हनै शाखा MLA शंकर राय नाइमथां सेबक पुलिस BSF नि साकथारमा बाय चाम्पा हौरा सिद्धि बुफां तानफाइजाखा हास्ते गनांगै नेशा बिरोधी अभियाननि सामुं तांजाक तंगो हास्तेनि कबांमा थाइव हगै सिद्धि बुफां काइजाक तंगो लाइथांजाक हाफां याक्सि बदलनि जराव कबांमा सिद्धि काइनै रगनो हाफांनि बखाक्तै मुंसा माजरारि जाग्या अब আজ দুপুর আনুমানিক 12টার সময় চাম্পাওয়াত থানার তরফ থেকে পুলিশ বাহিনী এবং 119 নম্বর BSF এর যৌথ উদ্যোগে আমরা তুলসীরাম বাড়িতে একটা গাঁজা বিরোধী অভিযান চালাই এবং ওখানে গাঁজা অভিযানে আমরা 450 থেকে 500 গাছ ধ্বংস করি এবং ওখানে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে পুরোপুরি নষ্ট করে দিই। ताबक सुखजरानि Kokborok Koktwma asuk jarana nirok sayo naitung di Kok Khorang।